وصافي مساء مرحبا بكم في فيديو كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم راجعين بكم في فيديو جديد. الا كنتو كتصوروا الصباح كنتمنى نهاركم يدوز مزيان، والا كنتو كتصوروا بالعشيه كنتمنى صباحكم يكون داز مزيان وغدا واليوم الجاي يكون احسن ان شاء الله. جو سوي با سور غابا داكشي علاش ما كاينش ستوديو ديالي من مورايا، مي فيو كو جو سافي كو كان خصني ندير لكم هاد الفيديو ديال جديد ديال ريد بول ميم سي راه معطله ديجا بنهار، فدونك جو مو سوي دي معاك لو سامبل ماتوس اللي غادي تحتاج بور فيلمي هاد الفيديو. دونك نيزيتي با فير فوتر بتي لايك، تابوناو في لاشين يوتيوب ونمشيو مورا الجينيريك باش نهضروا على هاد اللانش ديال. Alors, Red Bull هاد العام كانت لا سول écurie اللي غادي تبريزونتي sa voiture en dehors ديال l'Europe وغادي تبريزونتيها en Amérique à New York. السبب ديال انها غتبريزونتيها en Amérique هو انه السبونسور ديالها اون تيتر اللي هو اوراكل، سي ان سبونسور اللي هو امريكان، مي ميم سي كاين لو سيج ديال اوراكل في تكساس في اوستين، بريزونطاتها في نيويورك. علاش؟ باسكو جاو خصهم يبريزونتيو لو نوفو سبونسور اللي غادي نهضروا عليه à la fin de cette vidéo. Et juste pour vous préciser, c'était un live catastrophique. 30 minutes d'attente, puis 10 minutes de retard pour une présentation qu'on peut qualifier alors de catastrophique, avec des présentateurs complètement à l'ouest. Une boucle d'oreille de la présentatrice libre de cadre في milieu, في الميكرو ديالها, c'était insupportable. Les vidéos mal cadrées ديال ماكس وديال تشيكو بيريز اللي ديما كانوا مقطع عليهم الوجه ديالهم في لي فيديو اللي كانوا كيديروا على وديت لي نوفو سبونسور. Et aussi les questions اللي كانوا كيتحطوا sans sens. هادشي كامل pour une RB18 sous un nouveau nom avec quelques petits nouveaux stickers de sponsor. هادشي كان فريمون عيان لدرجه انهم فاش عيطوا لو باترون ديال لايف 1 ستيفانو دومينيكالي il a complètement fou. Même si ان ماكس فيرستابن قشعو من البعيد وقال لهم راه تيتخبى وهرب من بعد كاع ما طلعش يغسل. Mr. Stefano Domenicali. Knock, knock. Is it Stefano? He's on the way. Yeah. Okay, he's coming. He's coming. He's hiding. D'habitude, on connaît Red Bull par les présentations magnifiques et super carrées, j'ai envie de vous dire, mais là, c'est une très très grosse déception. Alors, une livrée qui n'a pas du tout changé, me بدلو carrément حتى شي حاجة في هاد لا livrée لدرجة أنها تخلطت ليا carrément مع لا livrée شوكار اللي دايرة la Formule 1 pour présenter le nouvel air de la Formule 1. Et j'ai envie de vous dire que d'après ce qu'on a vu la saison dernière, cette RB18 خدمت ليهم مزيان. Mais il faut savoir aussi que les autres équipes, eux, ils vont évoluer. Max, Checo et Daniel, ben, ils sont des pilotes très très talentueux. وكاملين عندهم la confiance ديالي صراحة pour gérer cette équipe. Christian Horner ainsi que كاع l'équipe ديالهم تايقين فيهم. Alors, je pense que leur saison ne sera pas très très loin au niveau performance à la saison اللي فاتت. Un petit plus, on peut même voir un Daniel Ricciardo dans le volant de cette RB19. Parce qu'un absence, il peut très très vite arriver sans aucune excuse. Et même blâmer حتى شي واحد فيهم يقدر انه يحضر في شي FP1 ولا شي لعيبه ويسوق هاد لا RB19. Et je pense même qu'on va le voir في les essais libres sur Bahreïn ou Spain. Donc on sera très très heureux de le voir dans piloter une F. Un dernier petit point sur cette livrée, la livrée اللي غادي تحضر في لي جي بي ديال الميريكان غادي تكون ديزايني بار لان دي فان ديال ريد بول اللي كيتفرج في الفيديو اللي فان ديال ريد بول وما عرفش فين سميتو غادي نخلي لكم اللين تحت redbullracing.com/paddock وسيروا تما وغادي تلقاو لا بارتيسيباسيون بارتيسيبيو واللي ربح فمبروك عليه. هاد لو لايف وهاد لا بريزونطاسيون كامله نيتي با pour présenter la RB19 parce que la RB19 c'est juste la RB18, mais c'était plutôt pour présenter le nouveau sponsor d'IL Red Bull ou les Ford. Ford sera la nouvelle شركة اللي غادي تعطي les moteurs Red Bull à la place de Honda. Où cette annonce elle est très très importante pour nous aussi bien que pour eux. Alors on voit de plus en plus ديال شركات ديال les moteurs. كانت عندنا déjà Honda, Renault, Ferrari, Mercedes, puis جات اودي اي فورد. خاصكم تعرفوا بلي فورد راه ماشي جديده في لو سبور. فورد كانت شحال هادي في لو سبور. باش نتفكروها غادي خصنا نرجعوا لو موتور كوستورث دي في اف في 8 pour la Williams FW08. C'est même l'une des équipes qui a un plus grand succès dans ce sport. 176 victoires, 131 pole position, 12 titres pilotes et 10 titres constructeurs.
Suite à l'annonce de la sortie de Honda de la F1 en 2021, Red Bull a donc commencé à construire une usine pour la compagnie Red Bull Powertrains pour créer le moteur ديالها هي بوحدها. Et aujourd'hui, Ford est là pour aider dans ce projet. Honda غادي تكون مازال مع ريد بول حتى ل 2025 vu que Red Bull les a convaincus de ne pas sortir في 2021 mais les aider حتى ل 2025. باقيين بزاف ديال الاسئله اللي كنحطوهم حنا على راسنا باسكو كريستيانو هونور il a déjà dit que في 2026 بغاو ان الموتور ديالهم يكون 100% ريد بول. في رايي الشخصي فورد غادي تكون غير سميه محطوطه على موتور اللي غادي يكون ديال ريد بول باور ترينز. ça sera gagnant gagnant parce que niveau Formule 1 en général غادي تجيب beaucoup plus de spectateurs et niveau Ford غادي تجيب لهم beaucoup plus d'achats. Et pour revenir sur cette RB18, j'ai envie de vous dire que si ça marche, ça marche. Pourquoi changer une équipe qui gagne? D'autant plus que la saison prochaine elle sera plutôt difficile. Alors, restons sur une base qu'on connaît déjà. Voilà, سالينا مع هاد la présentation ديال Launch Day ou plutôt l'announcement day parce que cette RB19 on l'a déjà vu sur 22 grands prix la saison dernière. ملي تساليو هاد لا فيديو وتهبطوا ديروا لايك وتابوناو في لاشين يوتيوب ما تنساوش تمشيو سور سوا ابل بودكاست سوا جوجل بودكاست سوا سبوتيفاي او سوا امازون بودكاست pour entendre le nouveau podcast que j'ai posté là maintenant tout de suite. On se retrouve demain sur YouTube pour un live ديال Launch Day ديال l'équipe Williams et la nouvelle vidéo YouTube. Mardi, on se retrouve sur YouTube et sur les autres plateformes de streaming pour parler de cette nouvelle livrée Williams. Et aussi غادي نتلاقاو pour le launch day ديال la livrée ديال Alfa Romeo. Mercredi, nouveau podcast ديال mercredi on a un nouveau podcast comme d'habitude. Puis غادي تكون عندنا un autre nouveau podcast et une autre vidéo YouTube اللي غادي نهضروا فيها على la livrée ديال Alfa Romeo. موراها le samedi غادي تكون live على launch day ديال Alfa Tauri. وديمونش غادي نهضروا على هاد لا نوفيل ليفري الفا توري وغادي نحطوا بودكاست فين غادي نهضروا فيه حتى على لا نوفيل ليفري الفا توري. Donc voilà, semaine plutôt chargée pour moi, semaine plutôt chargée à regarder des vidéos pour vous. اللي عجبتكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك. نشوفكم كاملين حتى في جديد ان شاء الله. باي.